GMC कितें सी गोंयचो एक नामनेचो बरो एक्टिविस्ट जो सदांच गोंयच्या पर्यावरणाक झुजता वावुरता आनी फादर बॉलमॅक्स हो एक प्रिस्ट आसाच पण त्या भायर एक एक्टिविस्ट म्हणून ताजो आवाज सदांच गोंया पासत आसता. बॉटनिकल हातूंत ताणें मास्टरी केल्ली आसा आनी तो कॉलेजीन शिकयताय बीन प्रोफेसर ऑल्सो. सो आज म्हाका दिसता तांचे चिकालीम स्पोर्ट्स क्लब यूथ क्लब पॅरिश प्रिस्टांचे हांगा वताले कुळ्या फॉर पिकनीक आनी बाब आमचो रोमन वॉज देर आनी थंय फादर कॉलेप्स जावन थंय पडलो आनी इमिजिएटली देन ही वॉज रश टू SMRC एंड देन दे गॉट इन हियर. आतां ताका मेळ्ळा ही इज दॅट वे स्टेबल उलयता बीन पूण डॉक्टर सेड दॅट दे हॅव सेंड दीज ब्लड रिपोर्ट्स फॉर सम they have sent the blood for some reports and testing has been done and after that they will start thrombolizing him आणि ताजो वाल आय थिंक इट वॉज रिप्लेस समवेअर इन 2010 ऑलमोस्ट 16 वर्सां जालीं. सो वाल डॉक्टर वॉज सेईंग इज नॉट ओपनिंग प्रॉपरली आणि इट्स गेटिंग obstructed somewhere. So basis that I think the doctor is going to give the medication and then the further course of action they will take. But currently he looks to be stable. He is talking and I pray to God that a person who always fights for Goa, recovers fast and he goes back home as soon as possible. सगळे गोंयकारा कडेन मागता की I think we have to pray for his speedy recovery.